Papa kung din makadto yana. Pa, din makadto yana. Ha? Katmon ko no. Katmon. Oo ko no. So, di nagahapot na ira Kuya Elmer. Kalugkog. Niyan katmon na da. Oray pa ni mga waiter kay nalik. Oo. Dudwa palaira. So, sasadun na ni Kuya Elmer kay matatapos na. O, tapos na. Okay. So, yan ha. Di kita masakay kita datong truck. Oo. So, abangan nyo na lang kung nandun na. So, di na. Nakaabot na gap kita natin ging kikitiran. Yan ha. Kukuha makadi kita. Bagos kita didi. Makas kita. So, didi. Magkikita ko naman katira birthday. Pero paayos dire paayos it pag-decorate. Pero ayos na doon yan. Jungle. Yeah, birthday jungle. Okay. Didi, so nakikita niyo maghahakot si Papa. Oo. Man. Ito man, man. Naglikdan mo nobil. So, adi kita didi dua talay. Adi na. Man ginatras tikat to kay bagagot. Video din kita mag-inga. Bye bye mga ka-GGC. Like and subscribe.